Presečena manjom lukom, gradska plaža Stavrosa ima dva dela, pa ćemo je tako i obići i posmatrati. Levo od luke je deo koji i nosi naziv po mestu, Stavros plaža. I dugačka je oko 2 km, a praktično je odmah u nastavku plaže Asprovalte Nea Vrasne i Vrasne. Pesak na plaži u ovom delu je izuzetno sitan i plaža se dosta dobro održava od strane nekoliko prisutnih beach barova. Između beach barova i njihovih ležaljki i suncobrana su mesta slobodna za korišćenje, ali s obzirom da plaža u ovom delu nije preterano široka i da su veće gužve već u predsezoni, treba poraniti ako želite da zauzmete prvi red do mora. Sitan pesak na plaži prelazi u sitan pa i krupniji kamen na ulasku u vodu, ali opet nakon 2 do 3 metra nastavlja najsitniji pesak i nešto duži plićak. Pa ako se izuzme ovo kamenje na ulazu, moglo bi da se kaže da je plaža pogodna za najmlađe kupače. Da bi zanemarili ovaj nedostatak, kafići postavljaju džakove peska kako bi se ova prepreka što lakše preskočila. Opet, ako ne računamo ova prva 2 do 3 metra, morsko dno nakon toga je perfektno čisto i sa najsitnijim peskom. Voda je uglavnom u prepodnevnim satima mirnija, a kada su ovakvi vetroviti dani, kako idete u levo i odaljavate se od doka, talasi postaju sve veći. Zamerke turista su uglavnom za popodnevne sate, kada su vetar i talasi gotovo stalna pojava, pa pored toga što se voda zamuti, i na samoj plaži postane neprijatno zbog sitne prašine od peska u vazduhu. I pored svega toga, za vreme naše posete smo baš na ovoj plaži zatekli najveći broj kupača. Kao i u celom ovom regionu, i ovaj deo plaže ima tuševe i kabine za preslačenje. Kućica za spasioce postoji, ali nešto ne verujem da ovde ima spasioca čak i u sezoni.
Desno od luke počinje plaža Platani, okružena, kao što naziv i kaže, visokim i bogatim krošnjama platana, u čijim hladovinama možete da uživate celog dana. Čak će i vaši automobili celog dana biti u hladovini ukoliko dolazite iz drugih mesta van Stavrosa. Pesak je i u ovom delu plaže izuzetno sitan i prijatan za hodanje bez papuča. A na samom ulasku u vodu je krupniji šljunak i sitnije kamenje. U pokušaju da što više ugode svojim gostima, i u ovom delu beach barovi postavljaju džakove sa peskom kako bi gosti što prijatnije preskočili ova prva 2 do 3 metra i došli do najsitnijeg peska koji prevladava morskim dnom. Plićak traje i do 20 metara od ulaska u vodu. Na plaži Platani ima dosta slobodnog mesta za vaše peškire i suncobrane, ali ima i dosta beach barova, izuzetno lepih i sa različitom ponudom. Kako su meštani Stavrosa poznati po svom gostoprimstvu i relativno dobrom poznavanju našeg jezika, sigurno ćete se lako sporazumeti oko uslova za korišćenje ležaljki i suncobrana. Uglavnom je u većini dovoljno naručivanje jednog pića. U ovom delu postoje tuševi i kabine za preslačenje, pa i kućica za spasioce. Ljubitelji sportova na vodi ovde mogu iznajmiti pedaline. Uz bolje vremenske prilike se voda potpuno umiri, pa i lepa boja vode dođe do izražaja. Vidjeli ste već plaže u Asprovalti i Nea Vrasni i Vrasni. Ova u Stavrosu je nekako više po mom ukusu, a u nastavku ove plaže Platani imate još par plaža veoma sličnih karakteristika. Za jednu gradsku plažu ova u Stavrosu nije loša, ali su najlepše plaže u ovoj regiji u okolini mesta Olimpijada, koje je odavde na oko 12 km i zato idemo tamo.